from sa, 4 swaras from ri, 4 swaras from ga, and so on, and make it like a varisai. So it will be like sa re ga ma re ga ma pa ga ma pa da ma pa da ni pa da ni sa 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 ni da pa ni da pa ma da pa ma ga pa ma ga re ma ga re sa sa sa. So what did we do?